of the university here in the French Institute. It's a great project for us since we have launched here in the Institute a project of a renovation of the house, and to have capture the spirits and the ideas of the young architect who will work in this city in the next years. For us is very, very exciting, and all the project is beautiful. There are many brilliant ideas. Things a bit crazy, but we know that. So for us, we see this project as a first step, and we hope that from these photos and these schemes, we will go on and maybe why not implement some of your ideas. So again, thank you very much for being here. Thank you very much for your creativity, and we will be very, very happy to go a step beyond, to keep cooperating with you. This house is yours, so we are welcome to any ideas and suggestions to ameliorate the place and to make it more attractive, more appealing. Thank you. مؤقتا تمام لغايه ميعاد الافتتاح، بعد كده ندخل الناس. اي حد عايز يخش هيستنى لغايه ما المعرض يفتح. تمام. في كلمه هتتقال الاول من مدير المكان، الدكاتره المشرفين هيعرضوا الموفي اللي انتوا عملتوه. اوكي. بعد كده هيبقى في افتتاح المعرض وتبقى كده ناس تتحرك. حد عايز اي نقطه؟ حد عايز يسال اي حاجه؟ لا الاخر دي مرحله فيها. Bonsoir. So, at l'Institut Français, in the French Institute, we speak in French and in Arabic. So I will speak in French and we have a translator. She will translate me in Arabic and the other way around in Hebrew. Okay? Thank you. Alors, bienvenue à l'Institut Français. Merci à tous d'être venus si nombreux. D'abord, je voulais présenter mes condoléances pour le jeune Anwar Ibrahim qui est décédé. Je sais que ça a affecté beaucoup d'entre vous, donc une pensée pour lui, pour sa famille, pour ses amis et ses proches. Voilà. Comme vous voulez. Okay. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir, particulièrement pour une exposition qui a été préparée par des jeunes d'Alexandrie. Donc c'est votre ville, donc vous la connaissez mieux que personne. Et pour nous, c'est un très grand honneur d'accueillir votre vision de votre ville ici chez nous à l'Institut français. C'est également un moment très intéressant pour nous puisque cela correspond au moment où nous lançons des travaux de rénovation de l'Institut. Donc avoir votre vision au moment où nous on se lance dans des choses qui vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, c'est particulièrement intéressant. Votre créativité ce soir, ce qu'on va voir sur les murs, sur les tables, fait écho à tout le bruit, la poussière et le fracas que nous connaissons depuis 2 jours, 3 jours, presque une semaine maintenant, à l'Institut, puisque nous rénovons un certain nombre d'espaces ici. J'imagine que vous avez vu tout ça et que ça vous a même peut-être inspiré. مساء الخير، أرحب بكم في المعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية وأشكركم لحضوركم اليوم. أولا أحب أن أقدم تعازية لوفاة عمرو إبراهيم وأقدم تعازية لعائلته وأصدقائه. أنا سعيد للغاية لاستقبال هذا المعرض اليوم. فأنتم شباب الإسكندرية وأنتم تعرفون مدينتكم أكثر من أي أحد آخر. وهذا وقت مميز للغاية حيث سوف نقوم بأعمال تجديدات في المعهد، وسوف ترون بعد قليل إبداعاتكم على الفاولات وعلى الحوائط، وهي تناسب ما يحدث في المعهد خلال الأسبوع الماضي من تجديدات. Alors je vais vous dire en 2 mots ce que nous souhaitons faire ici, pour une raison très simple, c'est que je souhaiterais que vous nous accompagniez dans les mois qui viennent autour de ce projet. Alors, notre projet de rénovation de l'Institut, c'est d'abord de redonner un peu de majesté à ce lieu sur lequel il y a eu des interventions parfois un peu malheureuses, il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, parfois un peu moins longtemps. Donc essayer de redonner un peu de lustre à ce lieu. Ensuite, d'améliorer l'accueil du public. Ensuite, de rajeunir son image et d'être un peu plus le reflet d'une certaine France, en tout cas d'une idée qu'on se fait de la France. Ensuite, s'ouvrir sur la ville et sur les autres, puisqu'on est un centre culturel, et notamment sur la ville proche, avec la rue Nabi Daniel qui est formidable, et avec le quartier d'Atarine derrière qui est extraordinaire. Ensuite, alors les actions que nous allons engager cette année, elles sont de plusieurs types. D'abord, nous avons fait appel à plusieurs architectes pour nous aider à concevoir ce lieu d'une manière différente.
Donc nous sommes en train de travailler avec eux, avec l'aide du service immobilier de l'ambassade de France, puisque nous sommes une antenne de l'ambassade de France au Caire. Ensuite, nous avons effectivement lancé quelques travaux, donc il y aura différentes étapes de travaux. Nous avons lancé la première la semaine dernière. Ensuite, nous avons cette collaboration avec l'Université d'Alexandrie, le département des Beaux-Arts et de l'Architecture. Pour nous, c'est un plus indéniable parce que vous êtes les yeux qui avaient le regard sûrement le plus critique sur la ville et le plus affûté. Et nous espérons que cela se poursuivra tout au long de l'année. Ensuite, nous sommes en train de préparer une résidence d'artiste, d'un artiste qui viendra probablement de l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, qui viendra travailler avec nous sur le thème du numérique. Parce qu'une fois que nous aurons rénové cette maison, nous essaierons d'introduire un peu plus de numérique, comme dans les centres culturels les plus modernes dans le monde. Enfin, au mois de novembre, avec un certain nombre de partenaires en ville, notamment le Centre d'études alexandrines, nous serons partenaires des nouvelles journées du patrimoine. Et autour de ces journées du patrimoine, nous accueillerons déjà ici l'exposition phare des journées du patrimoine, mais nous organiserons également un certain nombre d'événements dans le domaine de la ville, de la citoyenneté, de l'urbanisme, etc. Voilà, et puis au-delà, mais là on en reparlera avec l'université, c'est l'idée qu'on établisse des ponts et des liens plus durables avec des collaborations académiques dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Et ça c'est pour fin 2016, début 2017. أعلم أنكم ستشاركون في أعمال التجديدات التي ستتم في المعهد من أجل إعطاء فخامة لهذا المبنى وتحسين مكان استقبال الزائرين والانفتاح على حي العطارين وعلى شارع نبي دانيال. إننا نتعاون بالمشاركة مع العديد من الشركاء ومنهم السفارة الفرنسية في مصر بما أننا نتبع لها من أجل تصميم مختلف لهذا المكان. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي أول مراحل هذا المشروع ونتشارك مع جامعة الإسكندرية وبوجه خاص كلية الفنون الجميلة ونحن سعداء وفخورون بهذا التعاون حيث أنكم أكثر خبرة بمدينتكم. وننوي أيضا أن نخصص مكان للفنانين الذين سيتعاونون معنا في المجال الرقمي من أجل تحديث المعهد الفرنسي. وفي نوفمبر المقبل سوف نتعاون مع شركاء ومنهم مركز الدراسات السكندرية بالإسكندرية من أجل تنظيم أيام التراث وتنظيم معرض وبعض الأحداث التي تتعلق بالمدينة. نحن نهدف إلى بناء علاقات وجسور للمشاركة وللتعاون في المجالات المختلفة. Alors je voulais aussi vous passer le message suivant, c'est que aujourd'hui nous vous accueillons dans le cadre d'un projet académique, dans le cadre de vos études. Maintenant nous serions ravis de vous voir plus souvent sur les autres activités que nous organisons ici. Donc vous savez que nous sommes un centre d'enseignement du français, langue étrangère, donc si vous voulez apprendre le français, y compris le français professionnel, nous pouvons par exemple monter des cours de français de l'ingénieur, français de l'architecte. Nous le faisons dans le domaine médical, dans le domaine de la sécurité et les forces armées par exemple. Donc un centre d'enseignement du français. Ensuite, nous pouvons vous aider à partir étudier en France pour ceux que ça intéresse. Nous avons ici même une antenne Campus France qui peut vous aider à vous orienter, chercher une université, lancer votre démarche de visa étudiant, etc. Ensuite, nous sommes un centre culturel, donc vous pouvez venir ici pour écouter de la musique, pour regarder des films, pour écouter des conférences, participer à des ateliers pédagogiques, etc. Ce sont des choses que nous faisons maintenant systématiquement avec des opérateurs culturels égyptiens ici d'Alexandrie. Et vous êtes les bienvenus pour y participer ou même pour être moteur, c'est-à-dire si vous avez des projets dans le champ artistique, académique, n'importe quoi, venez nous voir, venez nous faire des propositions et nous vous accueillerons avec plaisir. Voilà, nous avons une médiathèque avec 22 000 livres, notamment une section Beaux-Arts et Architecture, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, ce lieu est le vôtre, venez, même si vous n'avez rien à y faire, venez prendre un café, venez nous voir, ça nous fera toujours plaisir. إننا اليوم نستقبلكم في إطار مشروع تربوي تشاركون فيه ولكن نود أن نراكم أكثر في أنشطة أخرى مختلفة ننظمها. فإذا أردتم على سبيل المثال دراسة اللغة الفرنسية أو اللغة الفرنسية التخصصية في مجال الهندسة على سبيل المثال يمكننا أيضا مساعدتكم على الدراسة في فرنسا واستكمال الإجراءات المختلفة الخاصة بذلك. نحن أيضا مركز ثقافي ننظم فعاليات موسيقية وأفلام من خلال برامجنا الشهرية المنتظمة. أو إذا كانت لديكم أنتم مشروعات مثيرة للاهتمام تودون أن تعرضوها علينا فنحن نرحب بكم للقيام بذلك.
كما أن لدينا مكتبة تحتوي على أكثر من 22 ألف كتاب وقسم مخصص للفنون الجميلة وهو أمر يهمكم. Alors je finirai par remercier un certain nombre de personnes. D'abord l'Université d'Alexandrie, avec le département des Beaux-Arts et de l'Architecture, son président avec lequel nous travaillons beaucoup et très bien, qui est très francophone et francophile, le docteur Roujdi Zahra, le doyen de la faculté, le docteur Ahmed Hilal, docteur Iba Abou El Fadel, le docteur Ebtissam Farid, avec lesquels nous avons commencé une coopération formidable et nous souhaitons poursuivre. Ensuite, toute l'équipe des maîtres assistants de l'université qui ont contribué à l'organisation de cette exposition. Et puis bien sûr, vous tous les étudiants, c'est formidable ce que vous avez fait. Merci pour votre créativité, votre énergie et votre optimisme. Voilà, je remercie aussi Fadoua, qui dans l'équipe s'occupe de la programmation culturelle et qui a organisé cet événement avec vous. Notre régisseur Mohamed El Sorir et nos agents de service. Voilà. Merci aussi à tout notre public, nos étudiants, nos visiteurs, parce qu'on fait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière en ce moment. Et merci pour leur patience. L'Institut sera très beau, j'espère, dans quelques temps. Et nous souhaitons vous accueillir nombreux à l'avenir. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Je vais passer la parole après la traduction à Dr Hiba. Merci. أود أن أشكر جامعة الإسكندرية وكلية الفنون الجميلة ورئيس الجامعة دكتور روجي زهران وعميد الكلية دكتور أحمد هلال، بالإضافة إلى دكتورة هبة ودكتورة ابتسام فريد اللتين نتعاون معهم كثيرا الآن، وكل فريق المدرسين المساعدين بكلية الفنون الجميلة الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم، بالإضافة إلى الطلبة. أشكركم شكرا جزيلا على المجهود الذي بذلتوه، وأشكر فدوى مساعدتي على تنظيم هذا الحدث، ومحمد وجميع العاملين بالمعهد، وأتمنى أن يكون المعهد جميلا بعد التجديدات وأن تزورونا في المستقبل. شكرا. مساء الخير. أحب أشكر كل الحضور على تشريفكم. بحب أشكر كل الحضور على تشريفكم للمعرض النهارده، ونأمل إن هو يعني يحوز إعجابكم ويحوز تفكيركم، يعني لأن هو أكتر من هو ديزاين، موضوع ديزاين أكتر من هو فكرة إحنا بنطرحها علشان الناس تبتدي تفكر خارج البوكس او اوت اوف ذا بوكس اللي احنا عايشين فيه، سواء داخل الكليه او داخل مجتمعنا. احنا اللي بندور عليه هي افكار غير تقليديه علشان تدي حياه، تدي امل، تدي قوه للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. فاحنا الفكره جت ان احنا عايزين نعمل حاجه فيها نوع من انواع الحقيقه، حاجه حقيقيه، حاجه حتى لو حلم بس احساسها في الاخر بالنسبه للناس حقيقي. فجت الفكره ان احنا يعني بنتعاون مع مركز الثقافه الفرنسي، وبنشكر مركز الثقافه الفرنسي على ان هو اتاح لنا الفرصه دي، على ان احنا نحلم ونخلي الطلبه بتوعنا يكونوا مشاركين في هذا الحلم. ونشكر طبعا مسيو سيباستيان على ان هو كان سبورتيف جدا للموضوع ده بكل تفاصيله، وفدوى المساعده بتاعته كانت هايله جدا في اداره المواضيع كلها مهما كانت صغيره، يعني لادق التفاصيل اللي من ساعه واحده كانت هي ابديتد معانا بكل حاجه بتحصل في المكان. المشروع نفسه طبيعته مثيره، لان هو في الاخر هو مش حاجه حقيقيه حقيقي، لكن زي ما بقول لك هي فكره علشان مخنا يشتغل، علشان نبص بطريقه اعمق للي بيحصل في اسكندريه، سبيشالي ان احنا عندنا كنوز وكل يوم بنفقد حاجه، كل يوم بنفقد مبنى مهم، كل يوم بنفقد جزء من تاريخنا وجزء من ذكرياتنا. Bonsoir, je remercie le public. J'espère que l'exposition vous intéressera. C'est une idée non traditionnelle qui donne de l'espoir et de la force. Nous voudrions présenter des éléments réels. Je voudrais aussi remercier l'Institut et M. Sébastien, Mlle Fadoua pour leur soutien. Le projet est intéressant car il nous incite à réfléchir et nous incite à voir différemment notre patrimoine alexandrin. المشروع نفسه
ادارته دكتوره هبه بفضل باحترافيه كالعاده متعارف عليه طبعا يعني. وكنا كل الناس دايما بنشكرها على مجهودها والانرجي اللي هي احنا متعلمينها اساسا منها. الطلبه بتوع سنه ثالثه عماره يعني ده المعهود منهم، او ده اللي احنا دايما شايفينه فيهم، ان هم دايما ثالثه عماره يعني حاله دايما بنبص لها على ان هو يعني بنحاول نخليها يبقى في نوع من انواع الغيره حتى بين الدفعات، يعني يشوفوا بيعملوا ايه، يشوفوا دي حاجه حلوه يعني، غيره حلوه، غيره في الاخر بوزيتيف يعني. المشروع نفسه هتخلي الدكتوره هبه هي طبعا اللي تشرح الموضوع بتفاصيله يعني، ولكن احنا مهتمين جدا اكتر من الموضوع نفسه، احنا مهتمين بالفيدباك منكم جدا. يعني احنا عايزين نعرف انتوا شفتوا الموضوع ازاي، انتوا تقبلتوه زي ما احنا شفناه ولا انتوا ليكوا فيجن ثانيه؟ هل الافكار دي هي الحاجه اللي انتوا بتحسوا فيها بارتباط الطلبه او المشاريع التصميم بارض الواقع او بالحاجات المشاكل اللي لها علاقه بالمجتمع حقيقيه، ولا احنا لازم نفضل عايشين في مشاريع اكسبيرمنتال مش محسوسه او مش ملموسه بالنسبه لنا؟ شويه بنحاول نتاكل الموضوع ده جدا على المستوى الاكاديمي، واحنا حاسين ان هو حقيقي من ناحيتنا يعني. ما اعرفش انتوا شايفين ازاي، ولكن دي فرصه للحوار ومبسوطين ان احنا معانا ناس في تخصصات اخرى وناس ثانيه، مبسوطين ان في زمايل لينا من اقسام متشابهه يعني زينا، بس قسم عماره هندسه اسكندريه برضه في الاكاديميه، فاحنا مبسوطين بحاله الحوار دي، لان هو في الاخر هو ده كلنا لينا هدف واحد، هو ان المجتمع في الاخر يحصل له نوع من انواع الامل، مش الانتعاش، الامل بس الاول وبعدين الانتعاش، فهو امل بس هو ده اللي احنا عايزين نمسك فيه الاول، اللي هو انتوا بتدوه لنا يعني. فبشكركم واسيب الدكتوره هبه تشرح المشروع علشان الناس. Le projet lui-même est dirigé par Dr Heba Aboulfad. Je la remercie pour son énergie habituelle et je remercie aussi les étudiants de la promotion de la 3e année pour leur énergie. Dr Heba va vous parler des détails du projet et nous attendons vos commentaires car ça c'est le plus important pour nous. C'est une chance pour discuter et nous sommes très contents d'avoir parmi nous des personnes d'autres spécialités. Je laisse la parole à Dr Heba. مساء الخير. اول حاجه قبل ما ابتدي طبعا الشكر سامعيني ولا ايه؟ الشكر للدكتوره ابتسام لان هي اساس بدايه الفكره مع المركز الثقافي الفرنسي للسياسه السوري. الحقيقه الطاقه يعني هي عارفه كل الطلاب اللي كانت بتدرس لهم السنه اللي قبلها، وهي جايه متطوعه معانا بكل مجهودها، فيعني الحقيقه كان جدا. طيب اول حاجه هشرح الفكره نفسها. الفكره نفسها جت اساسا من بدايه الكليه، ابتدى يبقى لها هدف رئيسي في ان احنا عايزين نحافظ على التراث ونحافظ على المدينه بتاعتنا، مدينه اسكندريه وطبعا مدن مصر كلها اللي هي ابتدت تروح مننا. الهدف ده يعني اتخذته الكليه في المشروع يعني برنامج الماجستير المشترك، وعشان نأهل الماجستير المشترك ده هو اساسا ما بين جامعه اسكندريه ممثله في كليه فنون جميله وجامعه القاهره وجامعه براندنبرج تكنيكال يونيفرسيتي في قطبس، وهو مشروع بادي لسه في الكليه، وكان الهدف فيه الاساسي هو احياء المدن القديمه. فطبعا عشان نأهل الطلاب ونأهل المجتمع كان لازم ان احنا ندي بعض الوقت في الاندر جراديويت لهذا المسار او هذا الاتجاه. فابتدينا مع الطلاب ان احنا نطرح هذه المشروعات اللي لها علاقه بالحفاظ، لها علاقه بحساسيه التدخل في المناطق القديمه، لها علاقه او ذات القيمه او التراثيه، ولها علاقه بهل احنا نقلد القديم، هل نعمل حاجه فيجن جديده لها علاقه بالتكنولوجي مع احترام وحساسيه التدخل زي ما باكد. فهو ده كان المشروع. فكره المشروع كانت ظريفه برضو انها
شويه لها علاقه بارض الواقع. لما اقترح سيباستيان ان احنا نحلم بان ممكن المركز الثقافي نتيجه احتياجاته والانفتاح على المجتمع واكتشاف الطاقات الكرييتيف فيه، ان احنا نعمل زي مركز له علاقه بالابداع وله علاقه بالمجتمع ومفتوح للناس على طول في الارض الملاصقه اللي هي فيها الجراج دلوقتي، الملاصقه للمبنى ذاته. فهو ده فكره المشروع، ازاي نعمل اكستنشن وفي نفس الوقت يحترم المحيط العمراني للمكان بالحاجات المهمه اللي موجوده حواليه. التجربه الحقيقه انا شايفه انها تجربه ناجحه بالنسبه للطلاب ان هم ينزلوا ويشوفوا ويبتدوا يعني يدركوا اهميه المدينه بتاعتهم، اهميه المباني اللي موجوده، وده الهدف التعليمي الرئيسي اللي احنا عايزين نبتدي نغرزه في المشروعات بتاعتنا وفي الطلاب. وبعد كده ان شاء الله هيكونوا هم يعني المهندسين وهم اللي بيبنوا المدن، وارجو ان هو يعني ايه ما يساعدوا في النهضه يعني من المجرات. اكمل؟ طيب الحقيقه المشروع انا سعدت جدا من الدفعه، من الطلاب الحقيقه كانوا طاقه جميله جدا، في عندهم عايزين يتعلموا، عايزين يدوا، عايزين يشاركوا بكل طاقه بشكل جميل جدا. الاساتذه المدرسين المساعدين والمعيدين الحقيقه اشتغلوا بكل حب، يعني الستاف كله اشتغل بطاقه جميله اعتقد انها هتظهر في المعرض بشكل كبير. فانا احب اشكر كل اللي ساعدوا في يعني وجود هذا المشروع من المدرسين المساعدين. طبعا لا ننكر ان الكليه مع ضيق الامكانيات بس هي بتساعد وتسابورت، فدي حاجه برضو لازم تذكر لها. طيب اعتقد ان المشروع وضح بهذا الشكل، ونتمنى ان احنا نتفرج على المعرض حالا. بس قبلها اعتقد الطلبه يحبوا ان هم يعرضوا فيديو هم عاملينه سريعا عن التطور. كانت الفرنسيه وبعدين Ok, bonsoir. Premièrement, je remercie Dr. Ifissem car c'est elle qui a commencé cette idée. L'idée provient du fait que la faculté a un objectif, c'est de conserver le patrimoine d'Alexandrie. Nous avons commencé un master conjoint avec l'université Brand. Nous devions qualifier les étudiants en licence à travers des projets relatifs au patrimoine. C'est un projet intéressant car il est ancré dans la réalité, faire une extension de l'Institut tout en respectant son entourage. Les étudiants ont eu la chance de découvrir leur ville. Les étudiants avaient montré une très grande énergie. Tout le personnel a déployé un effort énorme que vous allez voir dans les travaux. J'espère que nous allons maintenant voir l'exposition, mais avant, on va visionner une vidéo préparée par les étudiants. Merci.